हाय हेलो नमस्कार मु आपन संगे राजेश नुआ ब्लॉग को आज मो ब्लॉग आरंभ करेছি आम किचन रू कहीं एत लेट हो मु आसिक उठला बेलू डायरेक्ट आसी किचन में ब्लॉग कली चलते देखा आज दिन भर कौन हो कौन ना आउ लाइक सब्सक्राइब निश्चिंत करेंगे वीडियो को आगे देखिए जातुनि एवं मुझे आसीगली साउथ इंडियन फूड चलते देखिए एपटे आज कौन अच्छी अरे एपटे कौन सफासफी चलती मैगी मसला सब मैगी बोधे आज हाँ मैगी आज आज मैगी अच्छी भल भल मैगी देखिए आज केमती मैगी कर भल कर खराब कर कादुआ कर दौन ना मैगी को ये देखिपे मैगी थुआई ये इला आम सफासफी करुँचे राजे तो कम कर मीठा कम चलती हाय एबे मु पलि आसली मैगी खायापे अरे मैगी दियो रे अरे किए कौटे अच्छा दियो ए मौसा जेज किए अच्छा दियो मैगी दियो हाँ मौसा पलि आइले मैगी नहीं कि अरे मैगी तो बढ़िया सॉफ्ट है बढ़िया लगुच शुक्ला शुक्ला देखा कादुआ ना बढ़िया अच्छी मैगी आज फ्रेश अच्छी चलो देखिए मैगी गोटे गलु चामच गोटे ये चामच न से चामच चामच देख ना मल्ला चामच ए खाई हम छाड़ कंटा चामच खाया कथा चलो ये खाइबा हाथ में खाइबा अवश्य ये खाया ठीक भल तापर चाहा टी नहीं जा हाथ में चाहा अरे कप भी छोट कर सारा कप छोट कि हास कत कत आज क्षीर भी अच्छी ब्रेड जाम आसीगला चाह आसीगला चाह मैगी सरी 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 आज कॉफी अच्छी चाह मुझे चाह चाह आज कॉफी थिला एवं मुझे कॉफी टी पीदे शीत दिन टे चाह आ कॉफी आ काढ़ा टे पीवाटा निश्चिंत दरकार बढ़िया लगे आउ देहपाई भल तंटी फंटी बसी फिटिज चलते टेस्ट करिया मैगी टेस्ट करिया मैगी के देखिपे मैगी आज भल हो हाँ ओ बढ़िया आज कर इला बोधे कर मैगी बढ़िया हो हाँ किरण अनेला फास्ट देखिए चलतु किचन कौन हो एवं मो किचन पलि आसी भात चना होता भात मुझे बांटुची भात हम ये शिबू नाला शिबू पलि आसी देखिपे एपटे सब कम सरला भात भात छाणी मसला से मरचुंट मुझे छाणुली आलू कोबी कैबेज आलू अच्छी आउटे कोबी छणा है कोबी कटा होता आज मिनिमम 40 विका कटा होता आलू चोखा मरचुरी आलू सफा चलुची आलू चोखाटा पूरा बढ़िया करे मुझे आपको छाणुची ये कौन आमर कैबेज आलू आलूटा को मुझे छाणुची देखिपे आलू बारी कटा छोट छोट कटा एपटे छुंक बस एपटे से नना सफासफी और भोजन को धरिकी सोने को धरिक सफासफी कर देखिपे भात पूरा फुल ये कौन आलू चोखा ये है आमर कैबेज आलू देखिपे केते सुंदर है कुल्लू आज मारी कलर भी बढ़िया टेस्टी भी है एपटे डाली तो होता देखिपे ब्लड टिकेगला एपटे डाली मुग डाली खटा ये टमाटो खटा एपटे है मुग डाली देखिपे डालमा चलती रिफ्रेशन पिलांपाई डालमा ए डालमा सरिकी आम एपटे पलि आसलु बसलु बसू कटी चलो देखिए हाँ चुट्टी ना क्या चुट्टी स्टाइल चलती तो बड़ कौन करिया ये पड़े पुपला तो क्रीम पलि आसली रनिंग अच्छी खाई पी जल्दी कहीं लेट होगला खाइटा देखी पारे रनिंग मुझे कमी कहीं हो खाई सारे कम कर इच्छा हालत एवं रनिंग किसी मराला नहीं जहाँ सब होगला सब मेकअप होगा खाली भात भी सब मेकअप होगला एवं मुझे जाऊँ रूम को चार्टा 8टा बेलू बाहर एवं आसला बेलू देखला हूँ खास्ता गजा छणा हो राजा तक खास्ता गजा छाणुंट ये पिला पाखे सब ठिया देखिपे खास्ता गजा केमी खास्ता गजा छणा देखिपे खास्ता गजार कलर केमी पूरा भल लगुच मुझे खास्ता गजा टे खाई पलि आसली 14 आड़ को
14 ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏପଟେ ସବୁବେଳେ ବାଇକ୍ ବୁଲେ କିନ୍ତୁ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ପିଲା ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏରେ ଏ କ'ଣ ବାଡ଼େଇ ଦେବ ନା କ'ଣ? ଲୋପା ମୁଁ ଡରିଗଲି ଟୋଟାଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖ ସକାଳେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି, ଏତେ ଗାଡ଼ି ଯେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରୋଫେସର ମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହୁଏ। ଏଉଟା ହେଲା 14 ନମ୍ବର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କେତେ ସବୁ ଇଏ ହେଲା ଆମ ସାଇ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ 12 ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଚିତ୍ର ହେଇଛି, ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ଚିତ୍ର ଫଟୋ କେବେ ଆସି ଉଠେଇବା। ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ନଣ୍ଡା ହେଇ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଡ୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଉଥିଲା, ନାଚ ଗୀତ ହେଉଥିଲା। ପବ୍ଲିକକୁ ଦେଖ ଜଣାଉଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ସେମିତି ହେବ, ଇଏ ହେବ, ସିଏ ହେବ। ଇଏ ହେଲା ବସ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବାଟ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ଚାଲିଛି ଏଡ୍ସର। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଜାଣିପାରିଲିନି ଯେ କ'ଣ, ତାପରେ କହିଲା ପରେ ବି ଜାଣିଲି ଏଡ୍ସର ଆୱାରନେସ୍ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଗୀତ ବଜେଇ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲିପ୍ ଟିକେ ଶୁଣେଇଦେବି, ଦେଖିବେ ଗୀତ ବାଜୁଛି। ଦେଖିବ ତ ଝିଅ ପିଲାମାନେ କେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ଗାଇଛନ୍ତି ଜବର, ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏସବୁ ଏମିତି କହିଲେ ଏଡ୍ସ କେମିତି ବ୍ୟାପେ, କେମିତି ଇଏ ହୁଏ। ଆଉ ବାୟୁଜନିତ ଆଉ ରକ୍ତଜନିତ ଆଉ ଆମର ମିଜନ ଜନିତ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତାପରେ ଏ ସ୍ପିକର ଯେଉଁ ଛୋଟ ସ୍ପିକରରେ ସେଥିରେ ଆଲାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତ ଆୱାରନେସ୍ର ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଗୀତ ସରିଗଲାଣି। ଏ ତ ଏବେ ଚାଲିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏପଟକୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛଣା ହେଉଛି ପକୋଡ଼ା, ମାନେ ଆଜି ଚିଲି ଅଛି, ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଅଛି। ଚିକେନ୍ ଛଣା ହେଉଛି। ଏ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଦେଖୁଥିବେ। ଏବେ 14 ନମ୍ବରର ଏଇଟା। ଆଉ ଚିଲି ପନିର ବି ଅଛି ଏପଟେ, ଦେଖିପାରିବେ। ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଚିଲି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଉ କଲର୍ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ତାକୁ ଭୋଳା ରୋଷେଇ କରିଥିଲା। ଇଏ ହେଲା ପପୁ ସାର୍। ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, 8:10 ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲି ରନିଂରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରନିଂରେ କିଛି ଆଜି ବି କାମ ନାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଚିବୁ ସେଠି ବସିଛି, ତାର ମୋର ଏଇଠି ବସିଛି ମୋବାଇଲ୍ ଚିପୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଚିକେନ୍, ମଟନ୍ ଚିକେନ୍। ହେଲା ରୁଟି। ସେ ଧରି ପକଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଇଏ ହେଲା ରାଇସ୍, ଇଏ ହେଲା ଡାଲ, ହେଲା ମିଠା ରସଗୋଲା, ଇଏ ହେଲା ପନିର। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମିନିମମ୍ 10ଟା ହେଇଯିବ। କଫି ପିଉଛି, କାରଣ କଫି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ବାହାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି। କଫି ଟିକେ ପିଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଭାତ ଟିକେ, ଡାଲି ଟିକେ, ଆଉ ପନିର ଆଉ ଚିକେନ୍ ତ ଆଜି ଖାଇବିନି, ଶନିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଖାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ପନିର ଖାଉଛି, ମିଠା ଖାଉଛି, ପିଆଜ, ରୁଟି। ଆସିଗଲି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଚଉଦାଡ଼କୁ। କ'ଣ କରୁଛି? ହାଲୋ ଗାଇସ୍, ଚାଲୁଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଟାଟା।